ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ Recording in progress. ଆମର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ଟାକୁ ହାଇ ରଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଦବି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମାନେ ଯାହା ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କେମିତି କରିବୁ? ଖାଲି ଢୋଲ ମାଦଳ ବଜେଇକରି ତ ଏନ୍ଜୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଢୋଲ ମାଦଳ ବାଜିଲେ, ତେଣୁକରି ଢୋଲ ମାଦଳ ଯେଉଁଟା ବଜାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବଜାନ୍ତୁ। ତାର ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଏସ୍ଟା ହାଇ ରହୁ, ସେ ହାଇ ପିଚ୍ରେ ଥାଉ ସେଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେମିତି ବାଜୁଛି ବାଜୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଉଣ୍ଡର ଇଏଟାକୁ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ଟିକେ କମାନ୍ତୁ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। Recording in progress. ସେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ପର୍ବ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ପର୍ବ, ତାର 29 ପଦ କେବଳ ପଢ଼ିବା, କେବଳ 29 ପଦ। God bless you again. ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଭାଇ। ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 29 ପଦ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଟପିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଖେଳ ମଜାକ ନେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ମିଥ୍ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବାଇବେଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ବାଇବେଲରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ଯେତେ ବି ମିଥ୍ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କୋଉଟା ବି ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ଗୁରୁକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଆସିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପାପୀ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବି ସମାଧି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠିଥିବି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଟୁରରେ ଗଲୁ, ଅବ୍ରାହମର ଟୁମ୍ବ, ଦାଉଦର ଟୁମ୍ବ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସିଲ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୁମ୍ବ ଅଛି ସେଟା ଖୋଲା, ଓପେନ ଟୁମ୍ବଟା, ସେଠି ଖୋଲା ଟୁମ୍ବଟା, ସେଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଟୁମ୍ବରୁ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ବାଇବେଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, এই ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି।
धर्मशास्त्र कहले आपण माने बुझुथिबे एई जोठुरु आमे प्रचार करछु एटा होउची आ परमेश्वर को शक्ति होउची अदृश्य जो शक्ति द्वारा पुनरुत्थान हुए जो शक्ति द्वारा हीलिंग हुए दुईटा विषय खाली शक्ति नहीं धर्मशास्त्र भी और शक्ति दुईटा यूनिफॉर्म होकर चलबार अच्छे खाली शक्ति देखे लेब नहीं शक्ति सहित धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र देखे लेब नहीं धर्मशास्त्र सहित शक्ति ए दुईटा गोटे मुद्रार दुईटा पार्श्व अटे गोटे मुद्रा थाए तार दुईटा पार्श्व थाए सेहीपरि परमेश्वर वाक्यर ये जो दुईटा पार्श्व देखुचु गोटे आड़े धर्मशास्त्र आ गोटे आड़े परमेश्वर शक्ति अनेक लोक शक्ति को हयतो जानती धर्मशास्त्र जानती ना अनेक लोक हयतो धर्मशास्त्र को जानती किंतु शक्ति रे विश्वास करती ना किंतु पाउल कहले आमनकर सुसमाचार जब आम तुमको नहीं आसिलु परमेश्वर वाक्य शक्ति रे प्रकाश पाए से कहले तेणुक अनेक लोक धर्मशास्त्र जानी किंतु शक्ति रे विश्वास करती ना अनेक लोक शक्ति रे विश्वास करती देखंतु अनेक लोक धर्मशास्त्र विश्वास करछंती किंतु गोटे जदि गोटे हिलिंग हो जाउछि बा गोटे पीड़ित लोक सुस्थ होउछि आंखि सामने एठी अनेक घटना घटी जाइछि हमर चर्च रे एठी एई लिविंग टैबरनेकल एई भितरे एई प्रेमिसेस भितरे एई हॉल भितरे किंतु अनेक लोक शक्ति को विश्वास करती धर्मशास्त्र को अनेक लोग धर्मशास्त्र को विश्वास करते हाँ एमती शक्ति को विश्वास करते दुईटा विश्वास करबार अछि धर्मशास्त्र सहित परमेश्वर शक्ति आ जदि ए दुईटा विषय न जानबो गोटे विषय जानबो से लोक भ्रांत हो जिवो सेटा प्रभु कहले बोले तुमे धर्मशास्त्र और परमेश्वर शक्ति को न जानी के भ्रांत होइथिले आज आमे जदि पितरंकर पत्र बाहर करिबा पितरंकर पत्र तृतीय पितर तृतीय पर्व तृतीय पद तृतीय पितर तृतीय पर्व तृतीय पद प्रथम यह ज्ञात हुआ जे एठी प्रभुंकर जने प्रेरित व्यक्ति जने एपोस्टल जांको नाम पितर थिला ये प्रभुंकर जने अधिकार प्राप्त जने प्रेरित प्रभु तांको यीशु तांको प्रेरण करिथिले आपण तांको मानंतु न मानंतु सेटा आपण को ऊपर रहला किंतु यीशु द्वारा से प्रेरित होइथिले से जने प्रेरित व्यक्ति आ एमन को अधिकार दिया जाय तुम सुसमाचार प्रचार करिवो बुझी पाले प्रभु को धन्यवाद हो ए प्रेरित व्यक्ति पितर तृतीय पद रे कहंती प्रथम रे ए जिंस को जानो फास्ट कोनटा शेष काल रे अपना अपना अभिलाष अनुसार आचरणकारी परिहासक लोक उपस्थित होई परिहास करी कहिबे से गुटे आगुरु एटा को पितर थिला बेले कहि दैथिले गुटे शेष काल आसीबो शेष काल गुटे आसीबो अब्राहम जो समय थिले शेष काल न हे आसी नथिला आपण बुझुथिबे नह जो समय थिले सेतबे शेष काल आसी नथिला मोशांकर समय शेष काल आसी नथिला दाऊदंकर समय शेष काल आसी नथिला सेटा गुटे गुटे जुग जुग देइकरे आमे क्रॉस करी करी आसीचु सेमाने गुटे जुग रे थिले सेटा शेष जुग नथिला शेष काल नथिला पितर जो समय थिले सेटा भी शेष काल शेष सीमा पहुंची नथिला शेष काल रो सेटा इनिशियल स्टेज थिला इनिशियल स्टेज बोले बुझुथिबे उड़िया रे मु कोन कहबी प्रारंभिक शेष काल रो प्रारंभ होउतला सेता बेले गुटे जिंस देखंतु आमे गुटे पिला पाठ पढुची मैट्रिक पढिबो मान्य 10 वर्ष ताकू पाठ पढ़ा को पड़े प्रथम श्रेणी जाए तार पाठ आरंभ होला किंतु मैट्रिक पढ़ा 10 वर्ष लगे पितर जिते आसी शेष काल आरंभ होता है इनिशियल स्टेज रे अच्छी से इनिशियल स्टेज रे अच्छी से आरंभ होती किंतु सेटा शेष हबार पाई गोटे निर्दिष्ट समय अच्छे आ प्राय पितरंकर परे 2000 वर्ष एबे बीती गलानी आमे शेष काल शेष भाग रे वर्तमान अच्छु पितर सेते बेले कहिथिले ए वर्तमान समय को देखिकी ए शेष काल रे कौन हेबो सेटा लेहा जाइथिला शेष काल रे अर्थात वर्तमान ए कालटा उपस्थित हिची शेष कालटा आउ सेही समय रे लेखाइची अपना अपना अभ्यास अनुसार आचरणकारी परिहासक लोक उपस्थित है परिहास करी कहबे ए शेष काल रे निजर निजर
मन अभिलाष रे चलबार लोक माने बाइबल रो अनुसार नुहे मनर अभिलाष अनुसार चलबार लोक माने निजको ख्रिस्टियन कहबे से माने उपस्थित हेबे आ परिहास करी कहबे कोन परिहास करबे देखो गुटे ख्रिस्टियन अरे तू जोटा भी है तुई केबे बाइबल रो कथा को परिहास करबा कथा गुटे ख्रिस्टियन परा अन्य जाति माने परिहास करछंती आमे सही नबा गुटे ख्रिस्टियन जदी बाइबल रो लेखाटा को परिहास करछि से की टाइप रो ख्रिस्टियन तुमे बुझो सेति मु कहली प्रभु यीशु कहिथिले गोटे मुद्रार दुईटा पार्श्व जेपरि मु आपन कहली परमेश्वरकर शिक्षार दुईटा पार्श्व अछि गोटे धर्मशास्त्र गोटे आड़े आ गोटे आड़े परमेश्वर शक्ति ए दुईटा सांगरे जीव भ्रांत हेबे नाही तेणुक धर्मशास्त्र परमेश्वर शक्ति उभय सहित आमको परिचित हेबा दरकार किंतु शेष काल रे किछि लोक माने परिहास करबार लोक माने निजर निजर मनर अभिलाष अनुसार चलबार लोक माने उपस्थित होकर कहिबे परिहास करी कोन कहिबे ताहांको आगमनर प्रतिज्ञा काहे काहे एटा आमे तो सुनुछु सी आगमन करबे एटा किए कहिथिले जोहन कोठारु आरंभ हितला यीशुको पूर्व रे एलियोंको आत्मा रे आविष्ट होइकरी जोहन नाम रे जने व्यक्ति आसीथिले तांकोर बापा जिखरियो याजक को दूत कहिथिले এই যে তোর পুওটা বৃদ্ধাবস্থায় পুও জন্ম হলা এলিজাবেথর গর্ভরু কইতলে এই যে তোর পুওটা জন্ম হচ্ছে ইয়ে এলিওর আত্মারে আসিছি ইয়ে এলিওর আত্মারে আসিব এলিওর আত্মাটা থিলা শরীরটা যোহন নামরে পরিচিত থিলা এই যোহন প্রভুঙ্কার আগমন বিষয়ে প্রথম কহিଥିଲେ শেষ কাল আসি যাଉଛି বলিকিরি সেই দিন ঠাରୁ শেষ কালর সুসমাচার প্রচার হচ্ছে আর বর্তমান শেষ কালর একদম এন্ড পয়েন্ট রে আমি পৌঁছিছু এই সময়ে লোক মানে পরিহাস করবার লোক মানে দেখুন খ্রিস্টিয়ান কিন্তু পুনরুত্থান কু ঈশ্বরঙ্কর আগমন হচ্ছে সেটাকে সমানে লাইটলি নিয়ন্তি একদম লাইটলি নেবে সেটাকে সমানে ভাবন্তি হ এটা গোটে হেব কি কাইকি হেব নাই কাইকি হেব নাই ভাবন্তু শুনতু পরিহাস কাইকি করন্তি কোন প্রশ্ন করছন্তি শুনন্তু কହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର আগমনର ପ୍ରତୀକା କାହିଁ এটা କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ प्रभु जीशु पर आसबे कहितले प्रथम तो आगमन हेइतला सेटा तांकर कोन थिला प्रथम आगमन थिला पृथ्वी पई गुटे ग्रेट डे बड़ दिन आज भी पालित होउची तांकर प्रथम आगमन पई किंतु तांकर गुटे भयंकर डे अछि भयानक दिन अछि सेही दिन जीशुंकर आखिरु आ अश्रु जल बइबा नै दिने जीशु जोनकार घरे जाईकरी कांदी पकेले लेखाइची दयारे बिगोली थेकरी कांदी पकेले जोनकार पई सेटा ग्रेट डे समय ग्रेट डे थिला सेटा पृथ्वी पई महान दिन थिला किंतु तांकर गुटे भयंकर दिन आसुची जोटा प्रकाशित पुस्तक 1-2 पर्व रे आपण पढिले तांकर रूपटा जोहन देखिथिले द्वितीय आगमन रे ए जो आसुछंती तांकर रूपटा केमती हबो तांकर आंखीटा लुह नाही तांकर आंखीटा देखिबे निया परि जळुची जेतबे मनुष्य क्रोधित हे जाय कारी ऊपरे सेतबे आंखीटा एमती कर देखाय सेतबे प्रभु यीशु जो दुई पर्व द्वितीय प्रकाशित द्वितीय पर्व रे तांकर जो आगमन होचे तांकर आंखी रे आ कोमलता नाही तांकर आंखी निया परि जळुची लोकमान को देखिकरी ए परिहासक लोकमान को देखिकरी ए परिहास करिसंती जो माने देखिकरी दिने आसीथिले मनुष्य को दया कले लेखाइछि तार दुख देखिकरी दयारे बिगड़ी थले आ कहले जा तू सुस्थ ही जा तोर मंगल हो किंतु जो सेकंड कमिंग जोटा आमे अपेक्षा करिछु सेटा सेमती नाही लेखाइछि आपण प्रकाशित पुस्तक पढिबे आपण भलो कर देखिबे तांकर चेहराटा तांकर पादो तांकर मस्तको तांकर बालो कहीं की धड़ा एकदम श्वेत वर्ण ही करूछि से विचार करता ही कि आछुंती महत डे रे तांकर ग्रेट डे जोटा थिला महत दिन जोटा थिला से महत दिन रे से परित्राण देबा पय आसीथिले तेनुकरी से उई तांकर श्वेत बाल नथिला से परित्राण देबा पय आसीथिले किंतु एबे विचार करता जेतरे ही कि आछुंती आपण देखिथिबे जेतरे जज कोनसी समन दिए कोनसी केस रो फाइनल समन से करे जजमेंट दिए से दिन से गुटे विशेष उइग पिंधी कि रसे तार सीट रे आ कोनसी केस ता हियरिंग ही कि जेतरे जजमेंट हे जाय सेतबेले से विशेष गुटे ड्रेस पिंधी कि जज तार देखिथिबो तार विशेष सरकार द्वारा किछि लो अनुसार ड्रेस अछि से ड्रेस ता पिंधी कि तार सीट रे बसे आ से दोष से जार विषय रे जजमेंट हे था तार जजमेंट से घोषणा करे सेही बोले प्रभु यीशु जजमेंट सीट रे बसबे आसिकरी तेणुक तांकर आंखी रे आ कोमलता नथिला एई भड़िया लोकमानकर प्रति से अत्यंत क्रोधरे आसुछंती
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଟାକୁ ଭୟଙ୍କର ଦିନ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଗମନ ହଉଛି ଏଟାକୁ ଭୟଙ୍କର ଦିନ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ମାଲଖିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ଗୋଟେ ମହତ୍ ଦିନ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦିନ। ଏଇ ମହତ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଲିୟଙ୍କର ଆଗମନ ଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଲିୟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ବୋଲିକି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଏଲିୟ ମହତ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଲିୟ ଆସିଗଲେ, ଭୟଙ୍କର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଲିୟ ଆସିକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଯେମିତି ଯୋହନକୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ତାର ବେକକୁ କାଟିଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଲିୟ ଆସିକି ଚାଲିଗଲେ, ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଆମ ଭଳିଆ ଅକାଳ ଜାତ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏଲିୟ କେମିତି ଆସିକି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଶେଷ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ କୋଉଠି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, କାଇଁ ହସବେ ହସବେ, ଏମାନେ ଆଗମନ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆଗମନ କି ଆଗମନ, କଣଟା ପାଇଁ ଆଗମନଟା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ କଣଟା ପଢନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଁ କାରଣ ହୁଁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ହଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଯେପରି ଥିଲା ସେହିପରି ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ଯୀଶୁ ଆମରିକରୁ ଉଠି ଗଲେ, ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ, ରେଡି ହେଇଯାଅ, ରେଡି ହେଇଯାଅ, ରେଡି ହେଇଯାଅ, ରେଡି ହେଇଯାଅ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଫେରି ଆସ। 2000 ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାଣି, କେତେ ପିଢି ଚାଲିଗଲେଣି, ଆମର ବାପାର 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 ବାପା, କେତେ ବାପା ଆମର ଚାଲିଗଲେଣି। ଏମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଯେପରି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି। କୋଉଠି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପିତରଙ୍କର ପତ୍ର ପଢିବେ, ଦେଖିବେ ପିତର ବି ଏଇ କଥା କିଛି ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ବନା ଯାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଆଜି ବି ଅଛି। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଫେଟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ବନା ଯାଇଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ବନା ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେଇ ଆକାଶ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ନି ପୃଥିବୀ, ମନୁଷ୍ୟ ବି ବନା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବନା ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ସେଇପରି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେଦିନ ଯେମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଲଣ ଅଭ୍ୟାସ ଚରିତ୍ର ଆଜି ଏତିକି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ଗଡିଗଲା ପରେ ବି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେଦିନ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ବଳଦର, ମାଙ୍କଡର, ଭାଲୁର, ସେ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ସେଇପରି ଅଛି। ସେମାନେ ଆଜି ବି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବନା ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆଜି ବି ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଘୋଷଲା ବନାଏ, ସେଦିନ ଯେମିତି ବନଉଥିଲା, ଏତିକି ବର୍ଷ ବିତି ଗଲା ପରେ ତାର ମଡେଲିଂ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ବହୁତ ମଡେଲିଂ ହେଇଛି, ଆମର କାଚା ମାରିକିରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଗେ ଉଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ମାନେ ପତ୍ରର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, ଚମ୍ବଡାର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, କାଚା ମାରିକି ରହିଲେ। ଏବେ ଏବେ ମଣିଷ ଡ୍ରେସ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ଝୁପଡିରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୁଫାରେ ରହୁଥିଲେ, ପର୍ବତର ଗୁଫାରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଳ ପତ୍ର କରିକି ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମନୁଷ୍ୟ ବଦଳି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚୋରବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ଚୋରିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ଶୋଉଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ସେମିତି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଫେରବାର ଅଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଫେରବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମିତି ନି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବରଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆଜି ବି ନିରୀହ ପଶୁ ମାନେ, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ସେଦିନ ବନେଇଥିଲେ ସେମିତି ନି ସେମାନଙ୍କର ନେଚର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଫେରବା ଦରକାର, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବନିଛି ସେମିତି ତ ଅଛି, କାହିଁ ଆଗମନ? ଆଗମନ ହେଲେ ତ କଣ ହବ? ଆଗମନ ହେଲେ ଏଇ ପିତର ପତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ମୋର ସହିତ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦଶ ପଦରୁ ପଢ, 3 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ, ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ଇଏ କରିଦିଅ, ଏଠେ
लोक मैंने बाइबल खोलबार आउ कष्ट नहीं आपण स्क्रीन रे देखंतु आपण पढ़ंतु जिसे भाई ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ए जो आगमन टा होची कहिकिरी नहीं चोर केबे चोरी करला बेले कहिकिरी आसे नहीं हमर घरे आज आसीबी बोली किरी प्रभुंकर आगमन टा भी सेही परी हेबा को जाउची तेनु करी जो माने सतर्क लोक चोर आसु कि न आसु तांकर घर को से माने जागृत करके रखंती पुइले भी भलो करी कबाट लगांती कुआरे गले भी ताला फाला लॉक करके जानती चोर केतेबेले भी आसबो सेही भलिया प्रभु केतेबेले भी आसबे हमें जानबा दरकार किंतु हमें रेडी होइके रहबा दरकार जेतेबेले भी आसले उठी जीवु चोर जेमती आसे लेखा हिची न कहिकरी प्रभुंकर आगमन पड़िबा ସେହି ଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ कौन हेबो मने रखिता एमाने कहउछन्ती काई लोप हेची लेखा तो हिची आकाश मंडलटा लोप हेई जीवो जेमती तो पड़ला से दिन तो सेमती का रहिची आकाश मंडल सेमती पृथ्वी रहिची आ एई लोक माने प्रचार करूछन्ती एमानकर प्रचार को किए बिलीव करबो चलो खाओ पियो मौज करो सिनेमा देखो दिन राति बाया आउ कौन पाठ हबो आउ कोठी पाठ हबो घर परिवार आउ कोठी देखबे अरे कामरू आसलो निजोर पुओ झियो अछंती टिके फ्रेश हेकरी पिला माने कोन पढ़ीथिले ट्यूशन गले कोन पढ़ले कोन नाही आज मोर झियो आसला से कोन पढ़ी के आछि कोन प्रोजेक्ट बनेछि कोन पुओ जाइथला कोन पढ़ला न पढ़ला देखबार कथा ताकू फॉलो अप नेबा कथा बापा तो आसले तार बिजी हे गला तार बिजी से शाहरुख खान कौन कला आलू खान कौन कल से शाहरुख खान आलू खान संगे मोर कौन अच्छे मु प्रभुंकर विषय चिंता करुछे मु से शाहरुख खान संगे मते कौन अच्छी आलू खान संगे हमको कौन दरकार छी भाई हमको टाइम ना एक्चुअली घर काम करबू ना जियो माँ माने घर काम करबे पुओ बापा माने जाई बाहर काम करबे बाहर परिश्रम करके आसबे आसला परे टिके प्रार्थना तो करबे बेदी बनै करी टिके बाइबल तो पढ़िबे परमेश्वर को डाक तो आज मुझे तुमको दुई चार्टा जिनस खाली मुझे क्वेश्चन देखुची मु टाइम रे सारी दूची लेट आरंभ कुछ तो टाइम रे सारबी मु बहुत शॉर्ट मेसेज आपन को दउची मन रखि देबे काहे की प्रयास करछंती लोक माने विश्वास करूनांती कारण बाइबल लिखाई छी प्रभु को दिन चोरर पर उपस्थित हबो सेही दिन आकाश मंडल महा शब्द सहित लोप पाइबो एटा पितर कहिथिले ए शेष दिन रे एम्ति हबो प्रभु को आगमन रे आकाश मंडलटा देखो लोप हेई नै से माने कहउछंती एतकी वर्ष हला हेई नै भी पितरर कथा में मानिबू आमे मानिबू नहीं पितरर कथा आमे मानिबू नहीं पितरर कथा प्रयास करूछंती सेथि पई लेखा जायछि तुमे धर्मशास्त्र आ परमेश्वर शक्ति न जानी कि भ्रांत हो जाउछ भ्रांत होंतु नहीं लिसन क्लोजली प्लीज लेखा छि आकाशमंडल महाशब्द सहित लोप पाइबो पुणी ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ से दिन एमती हीट वेव आसीबो कोठु आसीबो सेटा मने रखितांतु हमर प्रॉफिट कहिसंती सारा विश्वर प्रत्येक छोट छोट देश भी एबे क्लेम करछंती आमे परमाणु शक्ति संपन्न देश अटू वैज्ञानिक माने परमाणु तो बनै देले किंतु डिस्ट्रॉय करबा पाए तांकर पाखरे वर्तमान आउ किछि उपाय नै सेटा जदि डिस्ट्रॉय करबे वर्ल्ड गोटे केते मिनिट रे धूली उड़ी जिवो सेटा डिस्ट्रॉय सेति में तार परीक्षण करे हिरोशिमा रे जो परीक्षण हेतला नागासाकी रे जो परीक्षण हेतला आज पर्यंत से परमाणु रो जो परीक्षण द्वारा जो विकिरण हुए से विकिरण रो प्रभाव आज भी खत्म हे नहीं केते वर्ष ही गलानी से अंचल रे एबे भी जो माने जन्म नउछंती विकलांग होइकरी जन्म होउछंती विकिरण रो प्रभाव एंती अछि टिके टिके जिन को परीक्षा करा हे जाइतला एटा केते पावर बोली करी सेथि पई तो केही भी आउ विश्व युद्ध चाहू नांती कोनसी देश समस्त बे परमाणु शक्ति संपन्न लोन रे बुड़ी रही देश गुड़ी को किंतु परमाणु शक्ति संपन्न देश बोली के समान दाबी करुछंती भिकारी ही रही देश खाइबा को नहीं आमर एठे तेल जदि 100 टंका अच्छी 200 केते टंका आमर पड़ोसी देश पाकिस्तान आमर गुटे टंकार वैल्यू सेटे प्राय 3.5 टंका अच्छी पाकिस्तान रे किंतु परमाणु शक्ति संपन्न देश आमर एठे प्याज 20 टंका खाइले सेटे तुमे 80 टंका खाइबो टमाटर एठे 20 टंका खाउछो सेटे 200 टंका खाइबो टमाटर ए पड़ोसी देश
परमाणु संपन्न हेबा पई लोक माने दरिद्र ही गले किंतु परमाणु संपन्न कोन एक अन्यकु डराइबे काई के डरुछन एटा तो बनै तो देले वैज्ञानिक माने किंतु वैज्ञानिक माने एटा कोठी डिस्ट्रॉय करबे वर्तमान डिस्ट्रॉय करबा पई तांकर विजडम नाही एटा प्रभुंकर आडू हेची समूहारे बनी के रहिची एटा फाटबो जो दिन तार विकिरण द्वारा ए मौलिक वस्तु गुड़िक ए चट्टान गुड़िक जोटा आपण अब्राहम समरू हयतो कोनसी चट्टान पड़ी रही से गुड़ा पिघरी जीव जेपरि आपण देखिथिबे ज्वालामुखी पिघरी गले केमती तरड़ी करी निया हेई करी तरल पदार्थ भणे बहि जाय बही आसबो सेतबे आमे लुचबा कोठी बाइबल रे लेखा हिची लुचबा कोठी बही जीव लेखा हिची मौलिक वस्तु सबु प्रचंड उत्ताप रे तरली जीव एवं पृथ्वी पृथ्वी और तन्मध्यस्थ मनुष्यकृत कौन कौन टिके पृथ्वी आ पृथ्वी रे थिबा कोनटा मनुष्यकृत अर्थात मनुष्य जहां बनैछि से घर हो स्त्री हो से कोटा भी बनैछि मनुष्य पृथ्वी रे से गुडा भी कोन हे जीवो वस्तु सब दग्ध हेबो ए सब कोन हे जीवो दग्ध हे जीवो लोक माने कहउछंती ए माने खाली कहउछंती कोउटी हेउछि जे कोउटी हेउछि एटा आजि पर्यंत सेमती एका रहिछि केते पूर्व पुरुष चली गले किंतु बाइबल कोन कहउछि सुनबा बाइबल आमे एटा केते पद पढिलो पढ़ी जाओ ठीक तलको एई समस्त विषय एही प्रकार लुप्त हेबारु हाँ ईश्वरंकर जेउ दिन रे आकाश मंडल ज्वली उठी लुप्त हेबो आकाश मंडल भी जली जीव से दिन आउ ओ मौलिक वस्तु सब प्रचंड तापरे तरली जीव हाँ सेही दिनर आगमनर अपेक्षा करी यस ताहा जेपरि शीघ्र आसीबो ताहा जेपरि शीघ्र आसु विलंब हे जाइछि बोली के अनेक लोक कोन प्रयास करूछंती विलंब हे गला बोली के प्रयास करूछंती ओजन ताहा जेपरि शीघ्र आसीबो एथि पई तुंभ मानकर किपरि सदाचारी और धर्मपरायण हेबा उचित एही ज्ञानटा नथिला दुष्ट अबाध्य होइकरी बुलुथुलु प्रभु ए ज्ञान देले से केबे भी आसंतु तांकर इच्छा से काली भी आसी पारंती आज रात्रि आसी पारंती आज गोटे घंटा पर भी आगमन हो पारे आमे किछि जानिनु ए बुद्धि आसला परे आमे मन को आमे प्रभु को प्रति फेरे आनिकरी आमे किपरि सदाचरी आ धर्मपरायण हो आमे चेष्टा करछु तुमे हमको हंसी पारो ये ताश खेलु नहीं ये मोरू भाषा को नहीं भाई हमको के भाषा कहले भी आमे भाषा कहबु नहीं किंतु अनेक लोक को देखुछि भाई कौन ख्रिस्टियन हिचंती माँ को भाषा रे स्वामी को भाषा रे भार्या को भाषा रे लैंग्वेज रे स्लैम लैंग्वेज रे यूज करछंती कोन एई मुहरे प्रभु को डाकिबा एई मुहरे स्लैम लैंग्वेज रे निजर हस्बैंड को निजर पेरेंट्स को निजर सा तुमे कोइ भाई माने कोन भाई हमको लेखा जायछि से दिन आसीगरो आसु तेनु कि हमको सदाचारी और धर्मपरायण हेबा उचित तापरे आम्भे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसार एटा मन रखिबो 13 पद एटा कार प्रतिज्ञा सुनो आमे माने ताहांकर जनरेटर चलबा पर्यंत लाइन चली गला धैर्य धरंतु किसी डिस्टर्ब होबो नै टिके गरम लागुछि मते बे यथेष्ट गरम लागुछि आपण मन को भी लागुथो लेखाइ छी आंभे माने ताहांक प्रतिज्ञा अनुसार का प्रतिज्ञा कार अछि परमेश्वर तांकर प्रतिज्ञा अनुसार हुए नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी रो अपेक्षा रे अछु कार प्रतिज्ञा संसार मुष्ट मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री हमर देशर एमती तुमर ओडिसा रे केंद्र सरकार एमती गुटे प्लान करूची तुम सब रोड एमती हिजबो लाइट एमती हिजबो जल सुविधा एमती हिजबो स्कूल एमती हिजबो हॉस्पिटल गुडा एमती हिजबो सेटा सुनिकरी हमें विश्वास कंपनी फैक्ट्री हिजबो एटा केंद्र सरकार प्लान करछि केंद्र सरकार गुटे केते शिलान्यास राजनीति करी राजनेता माने करी पळेले वर्ष वर्ष हला सेटा माने आज पर्यंत तार
কথাই উঠে নাই আজ পর্যন্ত। আজ পর্যন্ত তার কৌশল প্রভাব টিকে হ্যাঁ বন্ধ ହେଲା। আজ পর্যন্ত ସେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ତାର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। এই ସାଂସାରିକ ନେତା ମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଫେକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲେଟରଟା ପାଇଛୁ এটা ফেক ନୁହେଁ। ୟେସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ପ୍ଲାନ ଫେଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଲେଟର ଆସିଛି ଯୋଉଟା ରିସିଭ କରିଛୁ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଲେଟର ଦେଇଦେଲା, ତୁ ଏତିକି ବର୍ଷ ଚାକିରି ପାଇଲୁ, ତୋର ଏତିକି ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ ରହିବ, ତୋର ସାଲାରୀ ଏତିକି ରହିବ, ତୁ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ଜଏନ ବି କରିନେଲୁ। କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କମ୍ପାନୀ ବୁଡି ଯିବ ନାହିଁ? ହଁ କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି তুই সেতকি বর্ষ চাকরি করবু? আপন জানি নাহান্তি এই কোভিড সময় কেতে লোকଙ୍କର চাকরি চালিগলা। ଲୋକମାନେ চাকরি রাস্তাରେ বড় বড় রিয়েল এস্টেটରେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫ୍ଲାଟ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସିଙ୍ଗାଡା, ଆଳୁ ବରା, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଠେଲାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଚାକରି ଚାଲିଗଲା, ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ବୁଡିଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେରିକାର ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ବୁଡି ଯାଉଛି, ବଡ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ବୁଡି ଗଲେଣି। କୋଉଠି କୋଉଠି ସିକ୍ୟୁର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲେଟର ପାଇକିରି ଆମେ ଖୁସିରେ ମଦ ପିଉଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ମତେ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଫେକ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲେଟର ଫେକ୍ ହେଇପାରେ, ନ ବି ହେଇପାରେ। କେହି କେହି ଚାକିରି କରି ରିଟାୟାର୍ଡ করলে ନ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ ହେଇ ବି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲେଟରଟା এটা ପଢୁଛୁ 13 ପଦରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଫେକ୍ ଲେଟର। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେ ମାନେ নট রাষ্ট্রপতির প্রতিজ্ঞা, এটা পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে গোটিয়ে নূতন আকাশ মন্ডল। ইমান ইয়েস আউ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। এটা রিনিউ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ଲାମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବେ ଜାଣିବେ। ସ୍ଲାମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଠି ଥିବ ନାହିଁ। ସେଠି କୌଣସି ପାପ ଅଧର୍ମର କର୍ମ ଥିବ ନାହିଁ। ভগুয়া বস্ত্র পিন্ধিকি রোড জাম করবার কেই লোক থিবে নাই। সেটা প্রভুঙ্ক রাজ্য আসিগলা। সেতবেলে সেতবেলে এই আকাশমন্ডল চেঞ্জ হব, পৃথিবী চেঞ্জ হব। কিন্তু গোটে বিষয় প্রকাশিত পুস্তকরে পড়লে আমি জানিথাও, সেটি সমুদ্র থিব নাই, এটি সমুদ্র ଅଛି। সেটি সমুদ্র থিব নাই, সেটা ঈশ্বরଙ୍କ সিংহাসনରୁ গোটে নদী বাহারিব লেখা ହେଇଛି। পড়িবে আপন মানে সে সবু। ମୁଁ ଆଜି ସର୍ଟ ମେସେଜ ଦଉଛି, ମୁଁ ସାରି ଦଉଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରୁଛି। ଆହୁରି କିଛି କାମ ଅଛି। ଜିସା ଭାଇ ଟିକେ ଟାଇମ ମାଗିଛନ୍ତି ସାର୍, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟାଇମ ଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜିସା ଭାଇଙ୍କର ଭାଇ, ହଁ ହାଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ତାଙ୍କର ଭାଇକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଜିସା ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଟାଇମ ମାଗି, କିଛି ଟାଇମ ଦେବା ଭାଇ ଜିସାକୁ, ଆଉ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର କଥା। ତ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କହୁଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ମତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, রাষ্ট্রপতি বাইডেনর প্রতিজ্ঞা নাই। এটা আকাশমন্ডল পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর প্রতিজ্ঞা অনুসারে গোটে নূতন আকাশমন্ডল আর গোটে নূতন পৃথিবীর অপেক্ষা করছু। আর সেটা আমি ঘোষণা করছু, আমକୁ ଲୋକମାନେ বিশ্বাস କରୁନାହାନ୍ତି। লেখা ହେଇଛି ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଗଲା କି? এটা অন করলো নাই কি? হ্যাঁ সেইটা বসিকি করলে হব কি? কাই হଉଛି କିଛି নাই। কোটি অন ହେଇଛି, ଟିକେ ଉଠିକି ଆজকে মেহনত কর। হ্যাঁ চলো স্ক্রিন রে দিও 13 নম্বর। হ্যাঁ আসলা স্ক্রিন রে এইটা দেখন্তু। এই যে লেটারটা আসিছি এটা তাঙ্কর প্রতিজ্ঞা, এটা তাঙ্কর সিল বাজিছি। আর লেখা হয়েছে সেই নূতন, সেটা এই পৃথিবী হব নাই, সেটা নূতন আকাশমন্ডল নূতন পৃথিবী হব। আর সেটা ধার্মিকতার আবাসস্থল হব। তাহলে সেটা পাপী মানে রহিবে নাই। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସଦାଚାରୀ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ବାସ କରିବେ, ଏ ପାପୀ ମାନେ ଆଉ ସେଠି ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ନରକ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠି ସେମାନେ ପଡିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ମିଳେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦିଆବଳ ଲୁସିଫରକୁ ବି ସେଠି ବାନ୍ଧିକିରି ପକାଯିବ, ଆଉ ତାର ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ତାର ଆଉ ଚାଲବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ହସୁଛନ୍ତି, ବିଲିଭ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପରା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଫେକ୍ ରାଜନୀତି, ଫେକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର
फेक लेटर को विश्वास करी से खुशी होउछंती किंतु ओरिजिनल लेटर यार बिंदु विसर्ग लोप हबो नै सेटारे रिजॉइस करी पारुनांती सेटारे आनंद करी पारुनांती मु कोठु आनंद आडी कि तुमको देबी आनंद तो परमेश्वर विश्वास द्वारा तुमको देबे तुमे विश्वास करले तुमे आनंदित हबो सेथि पई धर्मशास्त्र को न जानि कि से माने कहउछंती एटा केमती हबो एटा कोठी हला कोठी लुचबा से दिन जो दिन एटा तरड़ी जीव आमे पढलु कोठी लुचबा प्रॉफिट कहिसंती बढ़िया हां प्रॉफिट बढ़िया कहिसंती बोलले आमे जानि छु से दिन लुचबार का तन कर पूर्वरु लुचिछु हमर पिला मान को लुचै कि सेठी रखिछु से उत्ताप हमर पिला मान को काटबो नै जेते बेले सब परमाणु अस्त्र गुडी को सब देश जेते बेले यूज करबे केते मिनिट रे पृथ्वीटा धूली उड़ी जीवो धूली प्रॉफिट कहिसंती केते मिनिट रे धूली होई जीवो धूली धूली अस्तित्व आ रहइबो नै किंतु आर विकिरण तुमको आ तुमर पिला मान को बचबो नै केमिति हितोपदेश पुस्तक प्रॉफिट कहिसंती तापरे मु तुमको प्रॉफिट मेसेज को नेबी हितोपदेश पुस्तक सेति में मु कहूची आनंद करो और प्रभु को सेवा करो कि खुशी पिला माने आज जो गीत गाउथले कि माने सुंदर गीत किंतु लोक माने वार्ड वार्ड गुला सुनी पाले नै तुमे माने म्यूजिक बहुत हाई करि दलो जाओ सानो पिला माने भी म्यूजिक बजाउछंती बहुत खुशी लागुची सानो पिला माने बजाउछंती बोल कि मते खुशी लागुची आ मु सेमान को माने कहबी गॉड ब्लेस यू एठी आमे पढिबा हितोपदेश 18 पर्व हितोपदेश 18 पर्व तार 10 पद ठीक डिस्प्ले करंतु एठी देखंतु बाइबल खुलबारे लेट होई पारे किंतु एठी ओपन हो जाइछि सदा प्रभु को नाम दृढ़ गढ़ हां देखंतु यस यस हालेलुया धार्मिक लोक तही की पड़ाई रक्षा पाए सदा प्रभु को नाम होची दृढ़ गढ़ अनेक लोक से नाम ही जानती नहीं से नाम ही जानती नहीं सेथि पई तो सोलोमन पचारले ए सोलोमन कहू तांकर नाम जान कह तांकर नाम कौन तांकर पुत्रंकर नाम कौन कह नाम तो जानती नहीं छाड़ किंतु आकाश तले मनुष्य मान मध्य गोटे मात्र नाम दिया जाइए एबे जेते नाम रे तुमे झंडा नहीं कर बुलो किंतु मन रखि था ए गोटे नाम रे स्वर्ग पृथ्वी पाताल रो प्रत्येक आंठू भांगबो आ प्रत्येक जार भी जीव अच्छी ए नाम को प्रभु बोली कि स्वीकार करबा को पड़िबो ए नाम को प्रभु बोली कि समान स्वीकार करबे कंपलसरी आ तांकर नाम लेखाई छि दृढ़ सदा प्रभु नहीं तांकर नामटा दृढ़ गढ़ ग्लोरी टू गॉड प्रभु को धन्यवाद हो आमे आ कंफ्यूजन रे नहीं आमे ऑलरेडी क्लियर ही थाइछु तांकर नाम कोन होते हां एबे हमर गुटे काम होची नाम तो कन्फर्म हो जाइछु एबे हमर काम होची निजे आ निजर परिवार को से नामर तळले आनी के समर्पण करि दवा कथा सेटा होची शेल्टर धार्मिक लोक तई की पळाई रक्षा पाए सेटे कोठी विकिरण हबो नै विकिरण रो प्रभाव नै से नामर तळे किंतु धनवान पाई होची तार धन दृढ़ नगर तळले लेखाइछि धनवान रो धन ताहार दृढ़ नगर किंतु धनवान सी जाने नहीं एटा सबु दिन नहीं सी बुझे नहीं सी धन है अच्छी बोलिकी सी प्रभु को केयर करे नहीं मन इच्छा चले कारण तार धन अच्छी आ सी भावे मोर धन अच्छी जदि आज तुम जानी धनी राष्ट्र गुड़िक शुणी कि ना मु भावुची प्रॉफिट द्वारा तो बहुत किसी जानी जाइथिबो अनेक धनी राष्ट्र गुड़िक आम सीना देश गरीब देश धनी राष्ट्र गुड़िक कौन कर भूतल ये बन माने घर सब बन रखी भूतल भूई तले जदि किसी पृथ्वी उपरे माने समस्या आसीबो ताले आमे भूतल घरे शिफ्ट हो धनी राष्ट्र गुड़िक निजको सेफ करबा पाई निजर पब्लिक को सेफ करबा पाई बनैछंती सेटा सेफ्टी स्थान नुहे सेटा तो सुन लो पृथ्वी धूली उड़ी जीवो पृथ्वी रहइबो नै तेणु कि अनेक लोक मान को डर पड़ला बुद्धिमान माने एबे कोन करछंती ऊपरे खोजुछंती स्पेस रे अन्वेषण करछंती मंगल रे अनेक लोक टंकारे सेठी लैंड किनि सालनी भविष्यत रे घर होबो बोली कि आपन जानिथिबे सब विषय
সেটা অনেক লোক নিজ নিজর ল্যান্ড কিনি সারলেনি, এবে বি কিনুছন্তি, নিজ নিজর রেজিস্ট্রেশন করুছন্তি, জমি কিনুছন্তি, সেটি জায়গা কিনুছন্তি। যদি কিছু পৃথিবীরে বিপ্লব হয়ে যায় ଆମେ ସେଠକୁ ଫ୍ଲାଇ କରିଯିବୁ। ସେମାନେ ଜଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ। ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ କିଛି, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ହବ। ସେମାନେ କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିବେ? ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାନ ଫେଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଫେଲ ହବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଧନବାନ ଭାବୁଛି ତାର ଧନ ଦୃଢ ନଗର, ହଁ, ତାହାର ବଧରେ ତାର ଧନ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର। ଆମେ ପ୍ରାଚୀର କାହିଁକି ଦଉ? ଗୋଟେ ଘର, ଗୋଟେ ଜମି ଯେତେବେଳେ ନେଉ ତାର ପ୍ରାଚୀର ଦଉ ସେଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କେହି ପୂର୍ବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଧନବାନ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ କରିବ ନା। ବାଇବେଲ କହେ the name of the Lord is in strong tower, hallelujah, the righteous runneth into it and are safe, ଲେଖା ହେଇଛି। it is a strong tower। ଏବେ ପ୍ରଫେଟ କଣ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢେଇ ଦଉଛି, ଶେଷ କରିଦଉଛି। ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଫେଟ ର ମେସେଜ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ମେସେଜ ଆପଣ ପାଇବେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋ 561125M 561125M, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋ 31 ନମ୍ବର, ନାଇଁ ନାଇଁ नो ସରି नॉट 31, wait minute, 27 ସାରିଦବା, ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଡି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଲେଟରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଟାଇମରେ ସାରି ଦଉଛି। 27 561125M, ए सेकेंड हैंड रोप, से बुकटार नाम। बहुत देरी खुलुछ, कौन हो कौन प्रॉब्लम है? खुल खुल, यस देखु 27 नंबर। ए प्रॉफिट कहते एंड टाइम रो प्रॉफिट जहाँ को प्रभु एलियम को आत्मा रे पठाई थे, से कहते एटा मु टिके सॉरी सॉरी मु टिके एटा 25 बाहर करो, 25 25 25 यस 25 यस यस राइट। प्रॉफिट कहते आई एम सो ग्लैड, कहते मु बहुत खुशी। व्हाई व्हाई कहीं कि हमर प्रॉफिट कहते मु बहुत खुशी, बोलते दैट वी हैव ए शेल्टर। कहीं कि खुशी? हमर गुटे लुचिबार स्थान अच्छी, दैट इज व्हाई बोलते आई एम ग्लैड, आई एम सो ग्लैड दैट वी हैव ए शेल्टर। व्हाट इज दैट शेल्टर? The name of the Lord is a mighty tower, hallelujah। सदा प्रभु को नाम होची से दृढ़ गड़, the righteous run into it and are safe। धार्मिक लोक दौड़ी करी से शेल्टर रे, से नामर शेल्टर रे से आश्रय निये, आउ से सुरक्षित हो जाए। तेणुकरी से दिन आसवा पूर्वर प्रभुंकर वाक्य कहे आमे समस्ते से नाम को विश्वास करबा कथा, स्वीकार करबा कथा, ग्रहण करबा कथा, परिवार सहित से नाम शरण नेबा कथा। को चर्च रे शरण नेले आमे बचवा नहीं, को पास्टर रो शरण नेले आमे बचवा नहीं, तांकर नाम शरण नो। नो मैटर हाउ मेनी बॉम्ब्स और हाउ मेनी एनीथिंग एल्स हेई पारे, केते बॉम्ब थाई पारे, कौन भी थाई पारे, फुटबो दिने निश्चय। किंतु प्रॉफिट कहते वी आर सेफ देयर। जदि आमे से नाम शरण नीचु से बम फाटबो निश्चय। से मुझे कहली ना, साइंटिस्ट माने बने तो देले परमाणु बम, किंतु डिस्ट्रॉय करवार पाई किछि तांकर पाखरे आ उपाय नै। जो दिन डिस्ट्रॉय हेबो पृथ्वी डिस्ट्रॉय हेबो। सेति में केही भी आ विश्व युद्ध चाहते नै, परमाणु युद्ध चाहते नै कोनसी देश। जदि भी शक्तिशाली देश गुडी को अमेरिका और रशिया ए माने सबुठु परमाणु संपन्न देश रे से माने विकसित अटंती, किंतु से मानकर भी कम नहीं एटाकू यूज करबा पाए, कारण छोट छोट देश गुडी की भी बनाई के रखी छनते। से माने दागले भाई बंची के पारबो, कई तो बंचबे नै, सेति में कई चाहंती नै। एटा डिस्ट्रॉय करि परबे नै, एटा जो दिन फुटबो से दिन नष्ट हो जिवो। किंतु केते भी फिटू प्रॉफिट कहउछंती वी आर सेफ देयर।
আমি যদি যীশু খ্রিস্টଙ୍କ শরণ নেইছু আমি সেঠারে সুরক্ষিত অছু সো the world and the sinner এই সংসার আর এই সংসারর পাপী মানে not having this shelter କହୁଛନ୍ତି এই ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଆଉ এই ସଂସାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେ ସେଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ସେ ସେଲ୍ଟର ବା ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ or this safety place it is a second time বলଛନ୍ତି এই সংসার পৃথিবীর ଲୋକମାନଙ୍କ এই পথভ্রষ্ট পাপী ଲୋକମାନଙ୍କ পাখରେ সেই আশ্রয় স্থান নাই সেই সুরক্ষার স্থান নাই কହୁଛନ୍ତି it is a second time এটা গোটে দহলেই দেবার এটা হলেই দেবার সময় আসিছি ভাই মানে I believe বলতে মু বিশ্বাস করে if I was not a Christian সে কৌশতি মু বিশ্বাস করে যদি মু খ্রিস্টিয়ান হি নথান্তি I would go crazy বলতে মু যদি আজ খ্রিস্টিয়ান হি নথান্তি মু বি এই ভলিয়া ক্রেজ রে আজ যেমতি লোকমানে নিজ নিজর ক্রেজ রে চালুছন্তি প্রভুଙ୍କୁ কেই পচারন্তি নাই মু বি ক্রেজি হি যাইথান্তি টু থিংকিং of what might happen at any time and with a house full of little kiddies and everything I would not know what to do কହୁଛନ୍ତି এই সংসার ক্রেজ রে যদি মু থান্তি খ্রিস্টান হি নথান্তি মোর গোটে পরিবার থান্তা মোর ছুয়া পিলা মানে থান্তে সেইমানকু মুই পালি পশিকি বঢ়ৌ থান্তি কিন্তু মুই নিজে আমার পরিবার কেমতি বঞ্চব মুই জানি নাই আজি লোকମାନେ ঘর বনাউଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବନାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚବୁ କେମିତି କୌଣସି ବାପା ପାଖରେ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ବଞ୍ଚବାର ଯୋଜନା ମେଡିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛୁ ମେଡିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି এইটা ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚବାର ଯୋଜନା কিন্তু ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାମ କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବି ଛୁଆ ପିଲା ଥାନ୍ତା ପରିବାର ଥାନ୍ତା ଏ ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଗ୍ଲାଡ୍ ବୋଲଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି that I can stand in my house and introduce to them a shelter that no bomb could ever touch amen glory hallelujah ନାନୀ ବହୁତ ଶୋଉଛ ଯେ ଆଜି ରାତି ଶୋଇ ନଥିଲ ଶୋଇ ପଡୁଛ ତୁମର ଦୁଇ ଜଣ ସେ ମା ତ ଶୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଛାଡ ସେ ଶୁଣି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଶୁଣି ପାର ନାନି ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି ଆସିଲ ତୁମେ ସନ୍ତାନଠୁ ଏରେ ହାଲେଲୁୟା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯାହାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟିକେ ହଁ ଏଇଟା ସାରି ଦଉଛେ and what a great glorious time it is କହୁଛନ୍ତି କି ମହାନ ମହିମାମୟ ସମୟ ଏହା ଅଟେ to know that all sin and struggles and trials of life will soon be over hallelujah oh hallelujah खुशी लगी जाउची कहउछती कि महान महिमामय समय अछि बोलछंती एहा जानिबाकू गुटे समय अछि एहा जानिबार समय अछि जे पाप जोटा आज हमर एठी देखुछु जोटा मानकू भलो लागु नाही किंतु देखा जाउची अनेक समय पाप विचारधारा हमर भितरे शरीर रे देखा जाउची जोटा भलो लागु नाही अनेक समय এই শরীরে থাইকরি আমকো অনেক প্রকার সংঘর্ষ করবাকু পড়ছি রোগ দেইকরি পীড়া দেইকরি কে হসপিটাল রে অপারেশন হোছু ট্রিটমেন্ট হোছু যন্ত্রণা পাউছু স্ট্রাগল করুছু কে ভকরে সমস্তଙ୍କୁ ভালো প্রফেশন নাই জীবিকা নাই যার জীবিকা আছে সে ভালো ঘরে আছে ভালো অ্যাটমসফিয়ার আছে তার এসি আছে ফ্যান আছে লাইট আছে কিন্তু অনেকଙ୍କ সেটা নাই বহুত গরম রে গোটে বন্ধ ঘরে ঝরকা বি থাই নাই এমতি ঘরে বি গোটে লোক পরিবার বঞ্চুছন্তি সংঘর্ষ করছন্তি পাপ সংঘর্ষ পীড়া পরীক্ষা and trials of life এই জীবনর যেতে বি পীড়া পাপ ও সংঘর্ষ আছে অতি শীঘ্র বলছন্তি শেষ হই যাব ইমান শেষ হই যাব আপন ঘবরা হুঁতো রে এগুলো আসবো শেষ হই যাব ভাই মানে it will all finish one of these days গোটে দিন আসুছি শেষ হই যাব and we will go home to be with the Lord এগুলা শেষ হব আর আমি আমার গৃহকু চালি যা আমার প্রভুঙ্ক সহিত বাস করবা পাই আমি আমার গৃহকু চলি যা সেটা রিয়েল হোম নাও নাও যদি এমতি অছি নাও হোয়াট ইজ লেফট ইজ এ টাইম টু প্রিচ দ্য গসপেল কହୁଛନ୍ତି এবে যে সময় রহিগলা বাকি সেই সময়টা পৌঁছিবা পাই এই যে বাকি সময় রহিগলা এটা হচ্ছে সুসমাচার প্রচার করবার টাইম কହୁଛନ୍ତି কোন পাই and to bring into this great tower as much as many as we can ଆଉ যে পর্যন্ত ଆମେ ଆମ ନିଜର ଗୃହକୁ ଯାଇ ନାଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛୁ ଘରେ ପଡୋଶୀରେ ନଗରରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ এই ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଟାୱାରକୁ ନେଇ ଆସ ସେଇ ଟାୱାର ତଳକୁ ଆଣ এইঠে লাগবো কনেকশন টাওয়ারে আসলে
देखिबो मोबाइल सब एक्टिव हो जाए टावर बाहर मोबाइल सबू थिले भी मोबाइल रे हमें किछि करि पारुनु टावर तल को आसले सबू एक्टिव हो जिवो आपन जेतबे जीशुंकर तल को आसी जिवे आपन को लाइफ टा एक्टिवेट हो जिवो ए सबू वाक्य गुड़िक तुमर भितरे एक्टिवेट हेबा को लागबो से टावर रे कनेक्शन रे आसंतु आउ हमर काम होची जेते जण हमें जानिछु लोक मान को एटा को सुनाऊ आ टावर को आणु कहउछंती जेते लोक को जे पारि पारला नै आसो तुम्हें भी बची जाओ से भी बची जातु आमर कौन उद्देश्य ना भाई आम ए प्रचार करूनु तुम फोटो पठे बेपार करबू डिनोमिनेशन करबू रशिया रु अमेरिका रु टंका आसो बेपार करबू आम बहुत कष्ट करी कोरापुट रे मु सुसमाचार प्रचार करी बहुत कष्ट करी ए जगह को आसी कौन सी डिनोमिनेशन कौन सी अमेरिका डॉलर मते हेल्प करी नहीं कि कौन सी मनुष्य मते दाबी करी पारबो नहीं जे मते से पाली छी बोली करी मु मोर कष्ट संघर्ष करिछि सेदिन देखिथिबे मोर पिला बेलर फोटो को एमती हमर नलिन भाई तांकर माने चेस्ट रे कोठी रखिथिले सेदिन देखैले से समय अतिबाहित हो जाइछि भयंकर संघर्ष करिछु आ ई जगह को पहुंचू उद्देश्य किसी ना आमर कौन सी उद्देश्य ना बड़ मिशन बनबो बड़ डिनोमिनेशन बनबो आमे रक्षा पांतु समस्या एटा आमर उद्देश्य गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड आसंतु टिके क्षुद्र प्रार्थना करबा तापरे आमर भाई जीशा बोधे टिके कुआरे जाइछन